मशरिक न्यूज़ के नाजरीन, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के पेश नज़र हुकूमत और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से समाजी दूरी बनाए रखने की जो अपील की है, उस अपील की खिलाफ वर्जी के सिलसिले से इज्तिमाई आज़ान का मामला सामने आने पर आसनसोल के चुनिंदा उलमाए कराम और सियासी रहनुमाओं ने अपने अपने बयान जारी किए हैं। चाहे मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बातें हो रही हैं, लेकिन इसी दरमियान में एक अजब सा वाक़या आसनसोल कुल्टी में हो चुका है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न करते हुए एक काउंसलर साहब ने तकरीबन 50-60 लोगों को यकजा करके आज़ान देने का सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़ान जो है ये दर हकीकत 2-3 मौक़े पे दिए जाते हैं। पहला मौका तो वो होता है जब इंसान पैदा होता है तो उसके कान में अज़ान के कलिमात एक कान में और बाएं कान में तकबीर कहे जाते हैं। फिर यह है कि नमाज के लिए अज़ान दी जाती है, नमाज के लिए बुलाया जाता है और अज़ान आप मस्जिद के अलावा भी दे सकते हैं। हुक्म है कि आप किसी जंगल में हैं और नमाज आपको पढ़ना है तो इस हालत में आपको चाहिए कि आप अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो आप अज़ान दे के देख लें कि शायद कोई नमाज़ पढ़ने वाला हो तो आपके साथ नमाज में शामिल हो जाए। ये एक उसूली बात है। लेकिन अज़ान कद्र की चीज़ है, अज़ान अज़मत की चीज़ है। अज़ान में अल्लाह का और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद होता है। अज़ान की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। अज़ान को बेवक्त जैसे चाहा जब चाहा और मतलब लोग उसका तमस्खुर उड़ा लें, ये ठीक नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं। और हमें देखना पड़ेगा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ताबईन की ज़िंदगी में क्या अज़ान का सबूत मिलता है? अगर मिलता है तो ठीक है, लेकिन आप अगर तलाश करेंगे तो सबूत नहीं मिलेगा इस तरीक़े की अज़ानों का। हाँ, आप कहीं सैलाब में, आप कहीं और किसी वबा में मुश्किल में फंस गए, उस वक्त बेख्तियारी कैफियत में आपके ज़बान पे अल्लाह का नाम निकलता है, आप अगर अल्लाहु अकबर कहते हैं तो ठीक है। लेकिन यहाँ इस वक्त अल्लाह ताला ने खुसूसन मगरबी बंगाल में सब कुछ हो रहा है, लॉकडाउन भी है, सब कुछ है, फिर भी अल्लाह का फजल है, जो रिपोर्टें आ रही हैं वो यहाँ की नेगेटिव है। ये सारी अच्छी अलामतें हैं। तो यहाँ पर जो इस वक्त हुकूमत ने कोशिश किया है, ख़ुद हमारी मगरबी बंगाल की जो वज़ीर आला है, इन्होंने भी इस सिलसिले में बड़ी मेहनत की है। तो हम ये चाहते हैं कि डिस्टेंस बाकी रहना चाहिए और डिस्टेंस को कोई हाथ ना लगाए। डिस्टेंस के लिए जो तदबीर हो सकती है वो की जाए। हुकूमत की जानिब से जो मुतनब्बे किया जा रहा है उसमें हम लोगों को भी चाहिए कि बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, ज़रूरत के तहत बाहर निकलें और अपनी ज़रूरत को पूरी करके फ़ौरन अपने घर के अंदर आ जाएं और एक जगह पे चंद अफराद जमा ना हो। हत्तल इम्कान कोशिश करें और कभी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ गई तो फ़ौरन अपने आप को अलग करने की कोशिश करें। ये है जो एहतियाती तदाबीर है, ये तकदीर के ख़िलाफ़ नहीं है, तकदीर पे हमें यकीन रखना है, लेकिन एहतियाती तदबीर को खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार करने का हुक्म दिया है। लिहाजा ये एहतियाती तदाबीर है कि लोग आपस में जो डिस्टेंस जो है इसको बरकरार रखा जाए, क़ुरबत ना हो, कम से कम 1 मीटर का फासला हो। ये सारी चीज़ें हैं, इसको मलहूज़ रखना चाहिए। और हम जानते हैं कि अगर इस तरीके से कोशिश किया जाएगा और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाएगा तो ये बला इंशाअल्लाह दूर होगी। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे और आगे अल्लाह ताला आप सबको, हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदों की हिफाजत फरमाए। इस वक्त पूरी दुनिया में एक वबा, एक मर्ज़ कोरोना वायरस के शक्ल में नाजिल हुआ है, जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है और वो वबा, वो मर्ज़ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी दाखिल हो चुका है। सरकार ने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हुए हैं। पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है, जिसका हमें फॉलो करना चाहिए। लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है अपने घरों में रहें और अपने घरों में रहेंगे तो महफूज रहेंगे। आप समझ सकते हैं इस बात को, आप यूं ही ना ले लें, इसको हल्का ना समझें। सरकार जिसकी आमदनी रेल, हवाई जहाज़, दीगर चीज़ों से है, आप सोचिए इन सारी चीज़ों को सरकार ने किस लिए बंद किया है? वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए,
ملک کے باشندوں کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا تمام لوگوں کو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہ پہ نہ جائیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، گھروں میں رہیں اور اللہ کا ذکر میں مشغول رہیں، توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہ کو معاف کر کے اس بلا سے محفوظ فرمائے۔ میں حکومت مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ کو داد دینا چاہوں گا۔ واحد یہ وزیر اعلیٰ ایسی ہیں جو آج یہ سڑکوں پہ اتر آئی ہے، جبکہ اس بیماری میں اکثر لوگ چھپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر وہ سڑکوں پہ اتر کر لوگوں کو ڈسٹینس سمجھا رہی ہے کہ کتنا دوری اور کتنا فاصلہ میں آپ کو کھڑا رہ کر کے اپنی ضرورت کی چیزوں کو لینا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری وزیر اعلیٰ ہمارے تئیں کتنی فکر مند ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ بھائی ضروری چیز کے علاوہ گھر سے باہر آپ نہ نکلیں، آپ اپنی حفاظت کریں۔ آپ اپنی حفاظت کریں گے، ملک کی حفاظت ہوگی، اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اس لیے امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت ملک میں بلکہ پورے عالم میں ایک وبائی مرض کرونا وائرس کے نام سے ہم سب جان رہے ہیں، وہ انتہائی خطرناک اور مہلک مرض ہے جس سے بڑی تعداد میں اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وبائی مرض سے جو میڈیکل اعتبار سے حفاظتی اقدام کے لیے کہے جا رہے ہیں، ہم ان سب اقدامات کو کریں۔ ساتھ ساتھ اسی کے زمرے میں کچھ ایسا کام جسے ہم شرعی کام سمجھ رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں، چاہیے کہ ہم اپنے اکابر علماء سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کر کے اس کے بعد کریں۔ مثلا روڈ پہ، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ اذان دینا یا گھر کے چھتوں سے شرعی طور پر قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا اسلاف، اسی طرح بعد کے تابعین وغیرہ ائمہ اربعہ، ان تمام حضرات سے اس انداز سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ پریشانی کے وقت میں اس نکڑوں پہ جماعت بنا کر گھوم گھوم کر اذان دی جائے یا ہر گھر کی چھت سے اذان دی جائے۔ اس لیے اس طریقے کو اپنانا یہ غیر شرعی طریقہ ہے، اس سے گریز کیا جائے۔ ساتھ ساتھ مسجد میں جو اذان ہوتی ہے، مسجد کے تقدس اور عظمت کے اعتبار سے اذان کی بھی ایک عظمت اور اس کا وقار ہے۔ یہ وقار اس وقت تک بہتر اعتبار سے باقی رہے گا جب ہم مسجد سے ہی اس کو انجام دیں گے، اور ہم اس کا اطمینان رکھیں کہ مسجد سے انجام دینے سے یقیناً وبا امراض اللہ کے گھر سے پکاری ہوئی آواز سے یقیناً دفاع ہوں گے۔ ہمیں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے انفرادی طور پر توبہ، استغفار، دعا و مناجات، نوافل اس طرح کا کریں، اللہ سے دعا کا خوب اہتمام کریں اور اس انداز سے اس وبائی امراض کو سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں۔ اذان دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اذان دیا جائے، لیکن سوشل ڈسٹینس جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے۔ جبکہ سی ایم خود سے چل کر راستے میں، بازار میں ڈسٹینس بنانے کے لیے راؤنڈ دکھا رہی ہیں کہ اس طرح اتنی دوری پر کھڑا ہونا ہے، تو اس بات کا ہم لوگوں کو بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کے خلاف ورزی نہ ہو، اور تمام مسجد امام صاحبان بھی اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم لوگ دوری بنا کر کے رکھیں تاکہ اس مسائل سے ہم لوگ بھی بچ سکیں۔ قانونی طور پر سختی ہونی چاہیے اور سختی ہو بھی رہا ہے ماشاءاللہ، پولیس سختی کر رہی ہے، اور اگر ہم لوگ ہی خلاف ورزی کریں گے تو بڑا مشکل ہے، اور ہم چاہیں گے کہ تمام لوگ ایسے حالات میں ساتھ دیں، ایڈمنسٹریشن کا، حکومت کا، ملک کا، یہ ہم لوگوں کے لیے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور فیملی کے لیے آپ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اجتماعی اذان کے سلسلے سے کونسلر اختر حسین کے تعلق سے جو تنازع شروع ہوا تھا اور اس کے بعد علماء دین اور سیاسی رہنماؤں کا جو رد عمل سامنے آیا تھا، آئیے اب کونسلر اختر حسین نے اپنی صفائی میں کیا کچھ کہا وہ بھی دیکھتے اور سنتے ہیں۔ میں اختر حسین، کونسلر آسنسول میونسپل کارپوریشن۔ میں 22 مارچ 2020 کو ایک فیس بک کے ذریعے ایک ویڈیو وائرل کیا تھا۔ اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ کورونا وائرس جیسا مرض پہلے کبھی بھی ہمارے دیش میں یا پوری دنیا میں نہیں آیا ہے،
इससे बचने के लिए हम लोगों के पास अभी तक कोई रास्ता नहीं है। हमने अपील किया था लोगों से, इस मुसीबत के वक्त में हम लोगों को खुदा को याद करना चाहिए। आप लोग तमाम लोगों से मैंने अपील की थी कि आप लोग अपने अपने छतों पर, बालकनियों में आजान दें, और खास करके मैं पर्दा नसीमा बहनों से अपील किया था कि आप लोग अपने अपने घरों में रहकर ही ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें। और ये वीडियो मैं 22 मार्च 2020 को जारी किया था। लॉकडाउन हुआ है 23 मार्च 2020 को, लेकिन मेरा इस वीडियो को मोदी मीडिया और मोदी मीडिया ने गलत अंदाज में पेश किया है। मैं आज भी तमाम लोगों से अपील करता हूं कि ये कोरोना वायरस का मर्ज बहुत ही खतरनाक मर्ज है। आप लोग अपने अपने घरों में रहें, बगैर जरूरत के घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकले भी तो मास्क लगा कर निकले, घर में रहे भी तो मास्क लगा कर रहें। हाथ को साबुन से धोएं, हाथ को डिटॉल से धोएं, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आपस में दूरी बनाकर रखें। घर में भी रहें, दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये किसी भी चीज को छूने से, हाथ को छूने से, रुमाल को छूने से, मास्क को छूने से होता है। इसलिए आपस में दूरी बनाकर रखें। मैं यही बात बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।